पहले ये देखें यार, वीडियो देखें। आप वोट ट्रेंड देखें ना, क्या नौजवान कितने बाहर निकले जिन्होंने पहला वोट कास्ट किया, जो इस वक्त ना इलेक्शन को समझते हैं, ना इमरान खान साहब की सियासत को समझते हैं, ना इस मुल्क की सियासत को समझते हैं. तो आई डोंट थिंक दैट शुड फिगर इन एनी केस. These are not like real elections. But I'm just saying कि ये देखें, ये लास्ट डिच एफर्ट था पीटीआई का नवंबर प्लान. पाकिस्तान की सियासत समझने के लिए आपको उम्र गुजारनी पड़ती है सर, और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज. जनाब कह रही हैं कि इमरान खान को जिन्होंने वोट डाला था वो नौजवान लड़के लड़कियां थे, उन्हें पता ही नहीं सियासत होती क्या है, उन्हें पता ही नहीं इमरान खान की सियासत का, और उन्होंने वोट डाल दिया है। ये जो नौजवान जिनके पहले वोट बने हैं, मतलब अभी रिसेंटली जो 17-18 साल के थे वो 19 साल के हुए हैं या 18 साल के हुए हैं, जिनके आईडी कार्ड नए बने हैं, तो पहला वोट जो उन्होंने डाला है, नौजवान एक बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं। उनको चूँकि शऊर नहीं है वोट इसका, इलेक्शन का, ये इमरान खान की सियासत का, तो उन्होंने वोट डाले हैं, उसकी वजह से ये इमरान खान साहब जीते हैं, और जो ये नहीं होना चाहिए। तो मंसूर खान ने कहा कि आपको क्यों लगता है कि ऐसा इनको वोट नहीं डालना चाहिए, नौजवान नस्ल है हमारी। तो इन्होंने कहा है नहीं जी, इसके लिए एक बड़ा तजुर्बा चाहिए। सबसे पहले तो मैं एक नौजवान जिसको आप कहती हैं कि शऊर नहीं है, मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ कि वाकई शऊर नहीं है या वो शऊर में आपसे ज़्यादा हो चुके हैं। एक अकेला लड़ता रहा है, कोई ऐसा जो डायरी लेके सिर्फ जाए, ट्रक लगे रहते हैं हफ्ता हफ्ता, इमरान खान का मुकाबला करते हैं ये चोर, और ये उसकी छूती के बराबर नहीं है, उसकी जितनी डिग्री है उसके मरियम के उतरे सर पे बाल नहीं है, तुम्हारा बाप चोर है, तुम इसका मुकाबला करोगी, और इस उसके लेवल के नहीं है, दुश्मन भी लेवल का होता है, उसके पहले बराबर का बंदा है, फिर हम आएंगे उसको वोट देंगे। ये है ना बेचे अपनी जायदाद थे, इमरान खान का पास इनसे ज्यादा पैसे था, उसकी पर्सनैलिटी है, वो चलता है, वो यकना बुधवा यकना स्टाइन से बात शुरू करता है, हम उसके सपोर्टर हैं, हमें इस चीज पे फख्र है। कल को हमारे बच्चे पूछेंगे अब्बू आप क्या कर रहे थे, हमने भुट्टो नहीं देखा, हमने इमरान खान देखा, और हम इसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हमारे अंदर ये जज्बा, ये जुनून, खुदा की कसम, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, हमें पता नहीं था कि सियासत क्या होती है, हमें कभी बताया नहीं गया था सियासत क्या होती है। इसलिए हमारे माँ बाप से ज्यादा, अगर हमारे माँ बाप के बाद अगर हमारी किसी ने तरबियत की है तो सिर्फ इमरान खान है, अगर हम किसी के साथ खड़े हैं तो सिर्फ इमरान खान है। हमें किसी से कोई लालच नहीं है, ना हम अपनी करते हैं और अपनी खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमें इस चीज पे फख्र है कि हमें ऐसा लीडर मिला है, हमें इस चीज पे बड़ा गरूर है कि हमें ऐसा लीडर मिला। ये बड़ी सोचने वाली बात है। आप बजाय के लोगों से ये पूछे कि किसको वोट देंगे, आप लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि आप इमरान खान को वोट दें। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता, और आपको मेरे से ज्यादा इल्म होगा कि इमरान खान ने इस मुल्क के लिए क्या कुछ किया। ये है जी नौजवान, ये है वो नौजवान जिसको आप बेवकूफ़ समझती हैं, जिसको आप लाशऊर समझती हैं कि जिसको शऊर कोई नहीं है, और इनकी वजह से इमरान खान जीत गया, और इनको बड़ा तजुर्बा चाहिए समझने के लिए सियासत। मेरी बहन सना बुच्चा साहिबा, जब मेरा मुल्क लुट रहा था ना, जब अमरीकी साजिश कर रहे थे, जब वो जाके अपोजिशन के और लोटों से मिल रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, उस वक्त इन बच्चों को तो समझ में आ गया था कि क्या हो रहा है। आपको शायद समझ में नहीं आया था, लेकिन ये भी झूठ है कि आपको समझ में नहीं आया था। मैंने आपका सारा अकाउंट देखा, मैंने आपका ट्विटर देखा, मैंने पिछले दो तीन महीनों में जो आपने किया, मैंने वो सारा देखा, तो मुझे काफ़ी मवाद मिला है। जिस दिन जरदारी और मौलाना साहब मिले थे और अदम एतमाद की बात की थी उन्होंने, उस दिन से आप इस साजिश का हिस्सा रही हैं, और आप कनीज़ रही हैं मरियम साहिबा की, और है भी, साफ नज़र आ रहा है। और आपके जो गशी के दौरे आपको पड़ रहे हैं, मैं अमूमन औरतों के ऊपर बात नहीं करता, लेकिन आपने पूरी एक नौजवान नस्ल जो 64% है मेरी इस पाकिस्तान की कौम का, 64% है, आप उनको निगलेक्ट कर रही हैं, उनको आप कह रही हैं कि शऊर ही कोई नहीं है। आपको इतना ही ज़्यादा शऊर अपने आप के ऊपर, अपना कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो गया है कि आपको लगता है कि वो सारे बेवकूफ़ हैं। तो अब मैंने फिर आपको स्टडी करना चाहा, मैं देखूँ तो सही आप कौन से स्टार से आई हैं, कौन से आप सियारे से आई हैं, कौन सी आप एलियन हैं। तो जनाब जब जरदारी साहब और मौलाना साहब पहले मिले, सबसे पहले जब ये मार्च में 3 मार्च को जब ये मिले थे, तो उस वक्त ये साहिबा ऑन बोर्ड थी। उसके बाद जब परवेज़ इलाही कभी इधर कभी उधर हो रहे थे, वो भी जनाब मैंने आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद अलीम खान, जब अलीम खान गया है और जहांगीर तरीन को वो जाएगा आएगा, ये सारे प्रोग्राम सिर्फ उन लोटों के ऊपर करती रही हैं कि जो इमरान खान को छोड़ के जाना चाहते हैं। एक तरफ एक लोटा होता था, एक तरफ दूसरा लोटा होता था, एक तरफ एक लिफाफा होता था, एक तरफ दूसरा लिफाफा होता था, और बीच में होता था वो जिसने लिफाफा दिया होता था। ये है हमारी सहाफ़त, और कहती हैं बच्चे बेअक्ल हैं, लाशऊर हैं। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब, और इसके ऊपर कैप्शन क्या दिया था, व तो इज़्ज़ु मन तशाउ व तो ज़िल्लु मन तशा, यानी ये इमरान खान जलील हो गया है और अल्लाह ने जलील किया इसको। ठीक है,
یہ حاجن بھی ہیں, 2 بار انہوں نے حج کیا, اللہ پاک ان کا قبول و منظور فرمائے. ان کے گیٹ اپ کے اوپر, ان کے جو دین ہے اس کے اوپر بات کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, ہر بندے کا اپنے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. میں حج کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ حج کر کے آپ اپنے آپ کو اتنا وہ سمجھ رہی ہیں, اور بچوں کو آپ, یعنی اگین 64% پاکستان کی آبادی کا یہ یوتھ ہے, یہ نوجوان نسل ہے, اور اس کو آپ بے وقوف کہہ رہی ہیں. تو مجھے آپ کے ذہنی توازن کے اوپر شک ہو رہا ہے. آپ مزید دیکھیں ذرا, میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے نوجوان جو ہے, یہ نوجوان جو اس طرح سے دھوپ گرمی, اور عید نہیں دیکھی ان بچوں نے کہ عید ہے, یہ آوارہ گردی نہیں کی انہوں نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے, یہ دیکھیں, بغیر کسی لالچ کے ہر جگہ پر گئے ہیں. اور اب آپ کو دکھاتا ہوں میں کہ کپتان کیوں ان بچوں سے محبت کرتا ہے. دیکھیے ذرا, یہ ویڈیو بڑی آپ نے وائرل دیکھی ہوگی ہر جگہ پہ, کہ سیڑھیوں سے اتر رہا ہے, وہ خطرناک سیڑھی ہے, اس کے باوجود اس بچے کا ہاتھ آگے دیکھ کر اس نے وہ ہاتھ ملایا ہے کہ بچوں سے محبت کرنی چاہیے, بچوں کی بات کا, بچوں کی ایکسپیکٹیشنز کے اوپر پورا اترنا چاہیے. اس نے صرف یہ بچے نہیں, یہ تو چلے اب اگلی نسل آ گئی. جب کپتان جوان تھا تو وہ ہار گیا, جب مشرف کے دور کی بات ہے, تو اس سے پوچھا گیا کہ خان صاحب آپ کے ساتھ تو لوگ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس نے کیا کہا تھا کہ میرے ووٹرز ابھی چھوٹے ہیں, ابھی وہ بڑے ہو رہے ہیں. وہ دور اندیش آدمی تھا. آج یہ وہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ نوجوان ہیں اور ان کو عقل نہیں ہے. یہ بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جو اس نے جن کے بڑے ہونے کا انتظار کیا ہے. تو ثنا بچہ صاحبہ, آپ اس پوری سازش کا, اس پوری رجیم چینج کا حصہ رہی ہیں. اگر کسی دیکھنے والے کو شک پڑ رہا ہو تو ثنا بچہ صاحبہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں, جا کے آپ فروری سے لے کر اور اپریل تک, جب تک یہ چینج ہوا تھا سارا سسٹم, آپ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہی تھیں یہ, اور کن کی وفاداریاں نبھا رہی ہیں. جتنے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اور پاک فوج کے خلاف لوگ ہیں وہ ان کو ٹیگ کرتے رہتے ہیں, اور یہ ان کو ٹیگ کرتی رہتی ہیں. وہ بھلے اسد طور ہو گیا, وہ بھلے جو بھی دوسرے صحافی بھی 2-4 ہیں اس طرح کے. تو جناب یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے ان کا کہ جو اپنے اس بیان, اچھا پیپلز پارٹی کو بات نہیں کرتی, وہ آصفہ بھٹو کو جو اپیرنٹلی دکھنے میں یہ لگا کہ جناب ٹھا کر کے وہ ڈرون لگا تھا, ایک چھوٹا سا ادھر ایک مارک بن گیا تھا, ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اچھا ایک اور چیز ان کے اسی پوائنٹ پہ میں بتانا چاہوں گا کہ ایک طرف آپ کہتی ہیں کہ ان کو پتہ کوئی نہیں سیاست کا. یہ جو جوان ہیں, یہ جو 18-20 سال کے بندے ہیں, یہ جو 18-20 سال کے نوجوان ہیں, ان کو سیاست کا ووٹ ڈالنے کا نہیں سینس. تو ثنا بچہ صاحبہ, پیپلز پارٹی کا وہ بلاول 60 سال کا ہے, وہ آصفہ 60 سال کی ہے, یہ حمزہ 60 سال کا ہے, جن کے آگے آپ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہو سب کے سب. کیونکہ سر یہاں سے ملتے ہیں لفافے, یہاں سے ملتے ہیں فورن ٹرپس, یہاں پہ ملتے ہیں پلاٹس, یہاں پہ بہت کچھ ملتا ہے. اگر نہیں ملتا کچھ تو خان صاحب سے نہیں ملتا. خان صاحب کی ایک ہی پرابلم ہے کہ وہ آپ لوگوں کو فورن ٹرپس نہیں کرواتا, وہ آپ لوگوں کو مفت کے حج نہیں کرواتا, اور یہی ساری وجوہات ہیں کہ آپ گندو. چلو میں آپ کی حالت دیکھ کر مجھے ترس آ رہا ہے کہ آپ کو کھو کیا گیا ہے. آپ کم سے کم بیٹھے تو, مطلب ایکسپریشنز دیکھ کے مجھے ترس آ رہا تھا لٹرلی کہ آپ کو اتنی تکلیف ہو گئی کہ یہ پی ٹی آئی جیت گئی ہے. اتنی تکلیف, مطلب اتنی تکلیف تو ثنا بچہ صاحبہ مریم صاحبہ کو نہیں ہوئی ہوگی جتنی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے. تو میرا دل کیا کہ میں آپ کی حالت زار کی وجہ لوگوں کو بتا سکوں کہ یہ وجہ ہے بھائی کہ یہ ان کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, اور یہ اس کے اوپر ذمہ دار ان نوجوان نسل کو بتا رہی ہیں یہ جو عمران خان جیت گیا ہے. اللہ اکبر, اللہ پاک آپ کو ہدایت دے. اگین آپ جو حج کر کے آئی ہیں, اللہ پاک قبول و منظور فرمائے, آپ کو تھوڑا سا شعور دے. پاکستان زندہ باد.